Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Hakimi bin Badrul dan pada hari ini saya ingin menerangkan tentang lab 3 dan lab 4 bagi elektronik. Dan pada lab 3 kita punya tajuk adalah a simple DC power supply. Okey. Kita teruskan dengan soalan dia bagi prosedur. Kita akan belajar full wave bridge rectifier. Soalan ini minta kita build the circuit in figure 3.5 with a 5.1 kilo ohm load and a sinusoidal 12 volt RMS and 50 Hz input voltage. Measure and record the peak value of the input Vs and output waveform. Label all waveforms. Okay, we continue the proteus. So our V sign, I already changed the value. Amplitude is 339 volt and the frequency is. So the simple transformer, I already changed the value. Copying factor 1/10. So this is my circuit that I have done, and selepas kita siapkan circuit kita run ya. Seperti biasa kita kena channel semua kita off ya. Kita hanya perlukan channel A. Channel A dalam DC. Channel D off. Nanti selepas kita jumpa kita punya nilai nanti, kita boleh masukkan ke dalam soalan nombor 5A. Seterusnya soalan B. Compare the experimental result with the calculated values in pre-lab. Okey, daripada pre-lab saya, nilai saya yang saya dapat adalah 32.5 volt. Manakala untuk lab, nilai yang saya dapat untuk DC voltage adalah 20.69. So my answer is based on comparing the result in pre-lab and lab simulation. I see that the calculated value is the same with the experimental result. That is, P output is equal to 32.5 volt and equal to 20.69 volt. So for our next question, part 2, power supply filter and Zener regulator. So this question asks us to add okay. So for C, it asks us to add 470 filter capacitor as in figure 3.6 here, and record and label the peak value of the output waveform. Measure the ripple voltage and DC value. Jadi untuk bahagian 2 ni kita tambah kapasitor iaitu 470 microfarad, dan dekat proteus saya sudah tambahnya di sini. Selepas itu kita akan tukar nilai kapasitor ni kepada 470 microfarad. Selepas kita tukarkan nilai, kita akan run. Selepas itu kita punya digital oscilloscope kita akan menunjukkan nilai apabila kita sudah betulkan setting untuk soalan ini. Selepas kita adjust nilai di oscilloscope, kita teruskan dengan soalan D. Soalan D senang saja, replace the 470 capacitor with the 47 microfarad capacitor. Record and label the output waveform. Measure the ripple voltage and DC value. Okay.
Untuk protease, kita hanya tukar nilai sahaja dan kita run. Selepas itu kita akan tahu nilai di digital oscilloscope kita. Selepas saja kita siap soalan D, sama juga bagi soalan E. Kita hanya cuma menambah add a Zener diode shunt regulator as in figure 3.7 using Zener diode. Record the output voltage waveform for a 5.1 kilo ohm load. Sama saja soalan C, kita akan tambah Zener diode di sini. Okey, itu saja bagi lab 3. Kita akan teruskan dengan lab 4, elektronik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabil Hakimi bin Hisham, and for today I would like to be talking about lab 4, electronics, and the experiment title is common emitter amplifier. We'll go straight to the procedure. Okay, part 1. DC analysis of common emitter amplifier. Construct the circuit. Use a DC ammeter to measure the current. Be sure to connect the transistor in the proper orientation. This is how we're gonna. Ini adalah cara kita nak susun kita punya litar di protease. Okey. Jadi saya dah susun semua komponen-komponen, dan komponen kita akan gunakan adalah seperti di tepi ini. Cara kita cari adalah tekan P dan kita type in semua yang kita perlukan. Contohnya 2N3904. Setelah keluar macam ni, nanti kita pilih. Dan untuk kita punya lab ni, kita pakai bipolar. Sama juga seperti lain. Contohnya A700 kali. Ini adalah untuk kita punya kapasitor. Kapasitor kita ambil yang ini adalah untuk kita punya kapasitor. Okey, setelah kita jumpa kapasitor kita tekan OK. Selepas kita selesai menyusun semua komponen-komponen, kita tekan run. Untuk part 1 kita tak perlukan oscilloscope. Jadi kita akan dapat kita punya nilai-nilai setelah kita run. Dan selepas kita mengambil semua nilai, kita masukkan ke dalam lab report kita. Selepas kita selesai masukkan, kita boleh jawab soalan seterusnya. From the recorded measurement in table 1, what are the values of A, B of your transistor? Dengan ini kita gunakan formula, dan selepas itu kita teruskan dengan D. Compare the experimental result with the calculated value in pre-lab. Berdasarkan saya punya pre-lab saya, jawapan saya, the calculated result and experimental result is a little bit different, but the value can be the same if it is rounded. Nilai A saya 0.99, manakala B 226.1. Okay, seterusnya. So, in part 2, AC analysis of common emitter amplifier. Modify the circuit in figure 4 as the one shown in figure 5 below. Apply a small 30
sinusoidal input at 5 kHz using a signal generator. Connect the oscilloscope to the current to observe the input. Volt and input signal. Make a sketch of this voltage and calculate the voltage gain. So this is the circuit that we're gonna do. So we'll continue with our podcast. Jadi dekat sini kita tidak perlu menggunakan DC emitter dan AC emitter. Seterusnya, untuk kita punya V-sign, kita tukar nilai dia. Amplitude adalah 30 M, manakala frekuensi 5 kHz. Okay. Bila kita run, setelah kita run, kita akan lihat nilai di digital oscilloscope kita. Okay. Selepas kita dapat nilai, kita akan isi di ruang jawapan yang diberikan. Untuk soalan B, with the oscilloscope set at AC, increase the input signal amplitude Vs until clipping is observed, then reduce the input until the maximum output voltage that contains no sign of clipping is found. Record peak-to-peak values of both the input and output voltages. Seterusnya, kita akan buat soalan B, dan itu sahaja bagi lab 4. Sekian daripada saya, Nabil Hakimi bin Badrul Hisham. Terima kasih.